Ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, тамошобинони шабакаи Усмон ТВ. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз 16 январ якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Хуросон, бозори Уялӣ. Медурем дуруни бозор чӣ нарх навои ҳастай бародаро мефаҳмем ва молое ки савдо шидаге ёрам сёмка мекунем. Сёмка кардагем гувои ҷӯшоб, биқаҳои калону майда. Аяглав бародаро будурен. Агар дар канали мо меҳмон бошен, подписатсия кунен. Бисёри бародаро тамошо мекунанд ҳамин канали моро, подписатсия кардаги нестанд. Ай ҳамо хоҳиш мекунам ки подписатсия кунен, лайка биҷақен, фикротона дар комментария бинависен. Иншаллоҳ видеоҳои хуб барои шумо мекунем. Дар як ҷо ба ҳазур бишинен, то охири видеоро тамошо кунен. Рафтем видеои имрӯзаро сар мекунем. Бародаро як гусалача бисёр суроғ кардем. Нарша 5,500 гуфтеса, бо муомила дора. Бозор то 47 кадай. Надодайша. Моли созай. Оянда дора. Хайдите синхтон. Моли мешидани. Ай бобои дехон. Хабарро савдо шид 12,200 сомон савдо шид. Ина мебурраншай бузург. Фардагишам бад нестай созай. Чоткай. Насобо гирифтаганшам мекишаншам. Мебараншам. Бере мебараншам. Барои бони савдо шид 7100 сомон. Барои бони беҳтарин ай. 7100 сомон савдо шид. Хай пуча баланди, қад баланд. Хай беҳтарин ай. Барои бастан зура. Ду гӯспанди фарбе 3,500 гуфтесай. Бо муомила дора. Бозор то 23, 22, 21 ҳар хел кадай. Молои созай. Чотка. Барои туй пуйда зурайда. Қасобам барои кушта мехаран шуна. Шхорои зур. Ина я биқай калон бародаро 13,500 гуфтесай. Бо муомила дора. Бозор чанка? Бозор 12,500 кадай надодай. Хай созай чотка. Ина бародаро биқача савдо шид 3650 сомон. Биқача барои ади. Варант савдо шидагиш зур савдо шид. Ина бародаро се биқача бидай ози нарша мепирсем чанде гуфтесай. Биқачаи созай. Чанда оди? 5,500 гуфтесай бо муомила дора. Бозор чанд кад? Бозор 5,000 кадай надодай. Биқачаи созай ба фикрам. Озинайтай. Ина биқача иша 6,000 гуфтесай бо муомила дора. Бозор чанд кадира? 56 кадай надодай. Биқачаи созай. Ина ятай дигаш дайҷа. Иша чанд? Ишам 5,500 гуфтесай бо муомила дора. Бозор чанд кад? 5,000 кадайша бозор надодай. Моли созай. Чай чотки. Ина бародаро я биқача савдо шид 8700 сом. Биқачаи беҳтарин ай. На савдо шидази варанти савдо шидагиш беҳтарин ай. Чотка. Хача барои бониай зур савдо шидагай чотка.
برادرمون هم بقا داشته و زینارش هم میپرسیم چند گفتیسته چند گفتیست شو جیران 13000 بزرگ چند کد بزرگ 12000 کده ندوده بقای سوزه بقای فربه انا خبیسه بقای فربه چود کد اونی کدگی برای گوشت 12000 کده ندوده اینا بردارای بقاچه سوداشی 4000 سومون برند سوداش داگیش بقاچه برای عادی را چود کد اوزا پیشتم شو میکنم چونه بقاچه بهتره زور سوداش دیگه اینا بردارا ده گوی جوشو اکای چندم زوی های؟ یکم زوی شای میگه؟ اونو جی نمیگه یکم زویش سینش هم سوزه سینش هم چود که شیرش چند قای؟ شیرش سهر بگم 8 لیتر سهر بگش میگه گارانتی داره یکم زوی های گوسالچش کدومیه؟ گوسالچش کدومیه؟ گوسالچش این همی غناجی نه بقاچه؟ گوسالچش بقاچه میگه ایش hanım zoyaka? İşam yakım zoyar mega. Şirişan kayran? Sar bega şaşta. Sar bega şaş letri mega. Narşa çan gufti İran? İran narşa çan gufti. Haftini mi abi? Nur mega bu. Bozor toçan da karage. Ha ka bozor toçan da ka. Bozor çan ka. Aka oylik beğendim. Buradan Gusalaçaş anacı ne şam? O iş moda. Yok gusalaçaş ne mi? Ya televizyonun nişanı da ne olacak o mayım? İşan narkışan da ka. İş daha hazır. Aşağı daha hazır işe. Goy soz aynı ki. Şimdi hoşam çotka. Yine bardaro. Da baqacha baro yadir videodan. Narxa çan gufta kayra? Şaşini mazor guftese bu muamele dora bozor çanka? Bozor var xela pancini ma gufte 53 ha bozor pancinim to 53 har xil qaysi mega moli soz aynı ki. Baroy adir videodan baroy bassanam sozay chiqdi. Ne işe pozisyon kanaki? İşe çan gufte oji? 6000 işe gufte ma İşe 6000 kese bozor 52 51 kadar نداده میگم مالی سوزه ایشان بهتری نیم هر دشه چود که ای پشتوشون اینا بردارو یاغناجین یکمزوی سودو شید 5000 سومون وارند سودو شدگیش بسیار بردارو میپرسن سودو شدگی شغسیون که نیم سودو شید 5000 اینا بردارو یک گوی جوشو سودا شد 4000 چند سم سودا شد جی؟ یا جی چند سم سودا شد؟ 8700 سم سودا شد. نه سالچش هم میبرن. نازوی دیگه شیرش انیق نیست ولی. اینا بردارو یا گوی جوشو. نقشه چند گفتی سکه؟ نهانی مازور گفتیسه با معامله داره نهانی مازور گفتیسه با معامله داره استقامش سوزایو کمتر خرابتره چندم زویای؟ چهارم شای 6 لیتر سهر بگه 6 لیتر شیر داره میگه دبویش خوب گرند شدید شاتا قطع گوسالچش چی؟ گوسالچش بقاچه 10 هفته اینه میگم گوسالچش هم سوزای بهترینه بزرگ 200 کم 8000 7800 سومون کدای نداده
Ина вардоро я бақачаи дига вариант савдо шудагиш 4180 сомон савдо шуд. Вариант савдо шудагиш бисёри вардоро хоҳиш кардан вардор вариант савдо шудагиш сёмкака нем бақача савдо шудагай барои адирҳути бақачаи созай 4180 сомон.